actually pag-launch ng LGSF naton program sang February 2026 no ato gikita sa Manila kag nasa kupang kita dito nga ining LGSF tanan historically sa Sir Alex kay first time ining natabo nga tanan-tanan nga municipality almost 1,400 plus ka municipality nakaagom sining 5 million nga rice subsidy sang aton nga mahal nga presidente no si President PBBM nga kung sa diin tanan makabaton kag aside sining 5 million nga LGSF nga rice no may ara pa kita 5 million man nga infra. So either way no mapili ka lang ang imo nga 5 million pwede mo mahimo additional 5 million liwat nga rice ang imo nga infra pero hindi pwede nga puruhon mo infra. So muni subong ang iban no iban naton nga mga municipality diri sa probinsya sang Capiz nakaumpisa na sila hatag sang ilang 5 million nga LGSF nga rice subsidy. So kita dito sa Banwa sang Maayon amo pa lang nagapili sang mga recipients. It's because nga si Gov may ara man si Gov nga rice subsidy. So ginahimo naton para tanan nga mga household sa bilog nga municipality ko masaturate. So pili namon basi bala magduloble. So with the effort sang aton nga LGSF sang aton nga probinsya kag sa effort man sang aton LGSF diri sa lokal kag plus may ginhatag man si Kong Howard nga iya sang AKA price. So tanan nga mga household sa bilog nga probinsya bilog nga municipality sang Maayon makaagom gid sang iya nga parte no sa sini nga klase sang LGSF sa rice subsidy nga ginhatag sang aton nga gobyerno. Pagod. Aming ilaw. Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Ba't napaka-pilosopo mo? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Programang gawin tayong malayo sa sakit. Kung ang sasakyan kailangan ng preventive maintenance, ganun din sa atin. Kaya, payakap sa yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit.
Mayad nga adlaw, Kapis, and welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussions on the issues that matter most to our community. I am Pilar Amy Francisco, your host. This July, the country observes the National Disaster Resilience Month, or the NDR Month, an annual observance that highlights the importance of building disaster-resilient communities. The Philippines is one of the most disaster-prone countries in the world. Every year, we experience typhoons, floods, earthquakes, landslides, volcanic eruptions, and other natural hazards. These events remind us that while we cannot prevent disasters, we can significantly reduce their impact through proper planning, preparedness, and cooperation. The observance of the National Disaster Resilience Month is especially timely as the Super Typhoon Inday has entered the Philippine area of responsibility. While its track and effects continue to closely monitored by the weather authorities, its presence serves as an important reminder for everyone to stay alert, follow official advisories, and ensure that our families and communities are prepared for any possible emergencies. So today we'll discuss the importance of the disaster preparedness, the role of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit in protecting communities, and the simple yet effective ways every household can become more resilient before, during, and after disasters. So to help us better understand the significance of this year's observance and the initiatives of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit, so we are honored to join by the Capiz Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, Attorney Sheila Artillero. Good day, Attorney, and welcome sa ating programa. Good morning, everyone. To our media friends present here today, thank you for this opportunity to be with you today during the celebration of the National Disaster Resilience Month. Thank you, Van Attorney. No? And of course, we'd like also to thank ang Information Officer, sang PDRMU, Sir Michael, of course, for making this episode possible. So, Attorney, to start our discussion, no, many Filipinos always hear regarding sa National Disaster Resilience Month kada July, pero not everyone fully understands kung ano ini ang significance ng celebration. So, Attorney, can you tell us about the importance of celebrating the National Disaster Resilience Month kag kung nga ang observant kay ni is relevant to every Filipino? So July is the National Disaster Resilience Month, and the legal basis for this is the Executive Order number 29, series of 2007, where the President enjoined everyone that we should observe July as the Resilience Month. This is for us to fully stress the importance of being prepared. Philippines being beset with many hazards, especially subong nga bulan, no? Right now, we are having a super typhoon Inday, although Capiz is not actually hit gid sang super Inday, but because of the monsoons or ang habagat, there will be rains. Ang possibility for landslides, inundations ang aton nga mga coastal areas, and those that are in low-lying areas. So there could be a danger to the lives of our communities. So it is better to prepare our low-lying communities and every areas that can be affected by heavy rains. So it is important that we are prepared. Our families know what to do before, during, and after a disaster. Yes, Attorney, no, indeed. So let's talk about, Attorney, naman ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga always put into message ang pag-prepare kaga into action mandayop. So ano mga activities ng PDRMU nga in line sa celebration sa sininga National Disaster Resilience Month? Because our office is into the thrust of disaster risk reduction and management, so wala gidya untat ang aton activities. But right now, we started July with the management of the dead and the missing. We acted as resource persons ang aton nga Capiz Provincial MDM team. We went to the LGU Pavia and acted as resource persons for creating management of the dead and missing trainers also for the LGU Pavia. And we are proud to say that Capiz has already conducted for the LGUs of the 16 municipalities ang aton nga MDM training for trainers. Continuous activities, capability building activities,
And yesterday, we also conducted the seminar for government radio operators in the office to give them license to operate radio communications. We will be having tree planting and tree growing activities. We will be going back to our areas that we planted because amo nang concern nato no nga planting lang kita kuno, but now we are more concerned on going back to the areas that we planted, mangroves, and siguro ang pinaka-dasig nato nga katuan is next week sa Pontevedra. We went there sa nalipat ko sang barangay to check on the plants that we planted, and we will be bringing planting materials to replace kung anong wala magtulubo. Continuous drills. We will be having drills with DAO and TAPAS, schedules of meeting with our association of LDRIMOs, continuous capability buildings with our schools, agencies. So we also do response operations of daily ina ang aton 24/7 with our Capiz Emergency Response Team. Okay, so indeed, attorney, no, importante gid nga mas strengthen naton ang public awareness. And also, disaster preparedness always begins at home. So, ano attorney, ang importante sa mga pamilya to be educated about disaster risk reduction and management, kag kung ano ang role nga gina-play sini sa pag-create or building a resilient communities? Everyone's involvement is very important. This is not a stand-alone activity for the government or kung sino lang. Everyone's involvement is very crucial, especially the families. Everyone should know what to do. Like right now, ang families natin should be preparing their homes. Lantawuntang aton mga panimalay, if the structures, ang foundations naton, kung maghinangin, anong himuon naton, anong dapat naton nga pabakudon sa aton mga panimalay, mga go bags nga dapat i-prepare. And our governments, our LGUs should strictly implement sang mga measures ang mga panimalay nga ara sa mga hazard-prone areas. Kung pwede lang tani nga hindi na naton sila pagbalik. Kung pwede lang, no? Ang mga illegal settlers that are living near low-lying areas nga prone sa baha, amo na ang biggest problem sang aton LGUs. If we can relocate tani sang aton nga mga hazard-prone areas nga mga settlers, para kada baha bala, hindi na kita sagad responde nga may ara pa kita nga ginarespondihan nga ginabahaan. And everyone, ang families, continue planting, continue growing, kaya nantawa balang init naton subong. Different na siya sang before, though may effect na gid ang climate change. So everyone should get involved with initiatives to protect our environment, kag maging ready kita tanan. Hindi lang kung sano-sano. Every day, it should be our lifestyle. And speaking of everyone being involved, attorney, no, so beyond this month's activities, ang PDRMU, of course, ka-continue man sa pag-serve sa mga kapisnon throughout the year. So, attorney, could you share with us ang mga programs kag services sang PDRMU para maka-provide sang kag makabulig ang mga communities nga mas maging preparado, maka-respond kag maka-recover, of course, sa aton nga mga disasters? So for disaster preparedness, continues ang aton capability building trainings, seminars, mga planning activities, contingency planning activities. We do drills, tanan nga klaseng orientations for all kinds of hazards. We do technical assistance sa mga agencies, schools, and we do response operations, of course, daily. May mga accidents, mga medical rescue operations, we assist. Also prevention and mitigation and recovery activities, we do that. And just to wrap up ang aton first part sa sining kapihan, attorney, no, before we end our discussion, would like to leave, of course, ang ating mga viewers ang isa ka mensahe with a practical advice kung paano sila maka-immediately apply, nga pwede nila ma-apply sa ilang mga panimalay. So, attorney, ano mga simple yet effective steps na every individual or family can take to become more prepared before a disaster strike? Every family should have a go bag. Ka-basic na gid lang ini. We know what we need in case we need to evacuate. Every family should also have an evacuation plan.
just in case an earthquake happens or just kung balahaon ang lugar, diin kita makadto. The family should have a meeting on this beforehand. Ano ang mga unod sang aton go bag? Basic supplies, medicines, ang inyong mga important documents, nakabag na siya bala. Ako ginaliwat-liwat o ginabalik ang among mga titulo, ang aton mga live births, even ang mga medicines nga dapat naka-ready na sa isa ka go bag. And ang isa ko gika-concerned when my children were in Manila, na may go bag gid ang Manila because of the dangers ang the big one nga earthquake. Though grabe gid ang aton nga rag because of what's happening right now nga daw sa Antique, sa Anini sa to nag-earthquake. And bisan diri sa aton, may mga buildings man kita panglantawon tada ang mga buildings naton, where is the exit routes? Daw concerned na gid ako sina magpailo-ilo kita kagala sa dagko nga building, no? If an earthquake happens, din kita makadto. Daw self-awareness, we should educate also our children what to do in case emergencies happen. Okay, so thank you very much, Attorney, for those valuable insights and for reminding us that disaster resilience starts with each and every one of us. And of course, we hope nga ang ating mga viewers will put these lessons into practice, and not only during National Disaster Resilience Month, but every day of the year. So that's it for this part, everyone. Before we move on to the questions for our viewers, we'll have a short break. Pagod. Aming ilaw. Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Ba't napaka-pilosopo mo? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Programang gawin tayong malayo sa sakit. Kung ang sasakyan kailangan ng preventive maintenance, ganun din sa atin. Kaya, Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit.
And we're back. So, gentle reminder lang to our media friends, you can state your name and the media entity that you're affiliated with. So, for the first question, Good morning, Attorney. Them. Ang amon question is, how rich communities and gaano na kita prepared kung mag DJ Melody is a classmate. As usual, as part of our job, our work, there is a continuous monitoring sa ating mga weather updates, lalo na if there's an impending super typhoon. And right now, super typhoon Inday is going upwards towards North Luzon and going towards bandang China. But still, we are not complacent. We still continue monitoring and giving updates and also checking with our LGUs if everyone is on standby man kita gihapon. We are giving updates and continuous reminder to our communities to still be ready and be prepared. Kaya biskan wala di sa aton bagyo, ang danger of habagat which will be bringing rain siguro, may danger gyapon kita sang flooding and landslides. So, continuous being alert. Ang aton nga mga community should always observe gyapon kag mamati sang weather report sa radio kag sa mga media partners. Very important nga alert kita. Thank you, Attorney. May follow-up lang. What is the plan B if ang mga bridges natin or roads are impossible? Hindi siya maagyan. That's why ang social media and media partners are very crucial kung may ara kita nga mga typhoons and weather disturbances so we can give timely updates kung ano ang mga alternate routes nga pwede agyan sang aton public. That's why we continue monitoring with our partner agencies, media and LGUs, DRR, all the offices that are monitoring sa situation kung diin ang mga passable routes. Kung may baha, we give timely updates online and sa aton mga media partners. So that's very important nga updated kita and ang partnership natin with our media is strong. Attorney. Wait lang. Yan. Dari na lang guro. Good morning, Attorney Kaga. Good morning sa tanan, no? Akong question, Attorney, kay we all know nga pag-abot sa disaster, hindi lamang bagyo, hindi lamang baha. We have also earthquakes, kag any other calamities. So sa earthquake, ano kita, Attorney? Paano naton nga gina-assure nga ang tanan diri nga mga establishments, mga infrastructures kag structures sa province of Capiz, hindi siya bala sing or hambal ta bala safe siya para sa tanan kay last year naka-experience kita sa mga pagbayog. Tapos may mga minor cracks. So ano ang ginhimo sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office agad nga masigurado nga hindi siya magdalayon tibusok ang ini nga mga structures sa palibot? Actually, last February, last year or this year, we had an infrastructure audit training with the DILG, with our municipal engineers and DRR officers, with the different LGUs, precisely because of the dangers ng collapse of buildings ng aton mga infrastructures diri sa Capiz. We are very much aware nga there's a danger sa mga old buildings. So we had an infrastructure audit training kay maging pagguha nga toolkit or sets of questionnaires and a toolkit ang aton DILG on how to check buildings ang kung structurally sound. That's why very important ang aton nga mga building restrictions, ang building code nga masunod gid. Ang pagkuha permit and licensing sang mga constructions and when building ang sang aton mga building structures, we should be strictly implementing our building codes. Hindi ganon-ganon ang pag-construct sa buildings because we have to strictly implement sang aton nga mga layi. We have many laws on this. Ang kwan lang gid is strict implementation. And I think kita man tanan should be aware and be checking the buildings that we are in, ang aton ginaobrahan.
when an earthquake strikes, ano ang mga routes nga aton pagaagyan? Kag aware kita nga kung glass ang areas, inplayo kita kay amo ginang mabuka. And when there are mga structure da nga may in danger of falling on you, hindi ka dra magpalapit. I think damo-damo materials online on what to do before, after, during, and after an earthquake. So we should educate ourselves. This is not the responsibility only sa LGU. Kita tanan, educate our school children, mga kabataan ta, ang atong pamilya, gidya. Kaya ang worry ta kung diin kita during an earthquake. Better kung upod ang kabataan ta. But if not, are our children aware what to do? Ang kabataan ta, kay amo nang ato na kulbaan mo, kita we know, siguro kay nagabasa kita, we are aware, kay nagapamati kita sa news, habot ang aton kabataan na bilin sa balay. Kaya hara kita sa trabaho. So, educate ourselves and also disseminate information. Kag everyone, kung responsibility ta initanan. So in line na lang dira, attorney, no? Sang lang atong pagbukas ng klase, linog dito sa may Mindanao. So, regarding naman ang sang PDRMO para nga ma-assure gid ang safety man sang ara dira sa eskwelahan. Kaya tungod as mentioned ni attorney, mayad lang kung upod ta ang mga kabataan. So kung wala abi, may plano ang PDRMO kung na if ever nga may subong sina para bala ang quick response if ever nga mag-shake gid man diri sa province sang Capiz. During the infra-audit training, may mga DepEd kita nga mga participants at that time. So after the training, there was an assessment also done sang aton mga teachers. Kay ara ang DepEd sa to. So they went, ang kapso arawan sa itong kadtuan mo namon ang kapso. Actually, kay nag-check namon ang ilaman. May assessment yung ginhimo sa kapso. Bisan sa kapisay yung kadtuan naton ina. And the teachers and DepEd is very much aware, and I think nakita nila nga there were some hairline cracks along sang ilang mga buildings. Ang aton, we have to be aware nga ang kalabanan sang mga school buildings naton daan kag sang una pabala nga chimpo. So the teachers and DepEd is very much aware sang preparations on this. But as usual, nabatian ko giniha, ang aton, dako a consideration per me on this is ang budget concerns. Ang galastusan, anong imuon, kung ma-declare ang isa ka building, hindi siya viable, hindi siya strong, ano ang options? I think DepEd is into this, kaya nakaistorya kami last time on this because of the earthquakes nga nagakalatabo. And DepEd has been around also with the different structures. And I think this is an ongoing discussion with DepEd. Kay this is a concern. Kay ginalantaw, I'm not an engineer, kag structural engineer, nga maka-assess kung maghambal kita pag hairline crack na hindi na safe. May mga parameters ang mga structural engineers naton, and they are the ones who is giving the final assessment on this. Ang mga municipal engineers man kami nga upod sa to, and DRR personnels who were also part of the training, and ongoing ini nga discussion and preparations ang concerns ng earthquake. And we are also checking with DepEd kung continuous ini nga activity with everyone. Thank you, attorney. Good morning, attorney. Elmer from XFM Rojas. Pamangkot ko, attorney. Gaano ka-active ang pag-report sa mga barangay kag LGU sa pag-gather kapag submit sing ila sini nga situational report, attorney? We always have continuous trainings padalom sa community naton. It is very important that we also capacitate our barangay leaders. From the PDRR, we are giving technical assistance to our municipal disaster risk reduction management offices, padalom sa schools, sa mga barangay, so that everyone knows how to make a report. And I think everyone is doing their job. Kaya kami abi sa province, among pupukon si municipal DRR, and the municipal DRR offices is also going down sa mga barangay. Though
from barangay to the municipal to the province. Amo na siya ang reporting. And I think the reporting is doing well. May nabibilin gid man kung kisa ang report during events nga may hazards, nga may mabaha gid man katabo because of internet connectivity. But we are working alongside with the ILG sa pag-streamline sang reporting. May ka-dorms kita subok at it is activated right now because of Super Typhoon Inday. It is already activated for the reports to come in from the LGUs. Pag nag-open si ka-dorms ang DILG from the province, ma-check man kami the LGU, please submit your seat reps. Si LGU will also pukpok sa BR, sa barangay, so that everyone will be doing the reports pasaka sa babaw. From the province, we also give timely reports to the region. Timely reports is very important for our national agencies or regional agencies to also plan out or give the timely responses kung may ara katabo kita nga mga hazard sa dalom. Thank you, Sir Elmer. Yes, attorney, naman sa logistics natin. Bastante bala and how prepared to respond during calamity, attorney? The province is already ready kay may mga stockpiles si kita requirement kinaiabi sa aton nga mga DRR offices that we are ready, lalo na subong chimpo gid sang pagbaha. We have stockpile goods and hygiene kits man gihapon since umpisa tuig. That's part of our budgeting ang stockpiling, and we always try to upgrade our equipments. Ang mga DSWD is also giving us reports ang stockpiles nila kada banwa. Right this afternoon, we will also be having our pre-disaster risk assessment with the region. Mahatag gidyapo na si DSWD sang report sa mga naka-stockpile for every LGU. And I think dako man to ang naka-stockpile for copies. Sige. Thank you, attorney. So 30 plus thousand. Good morning po, attorney, and to everyone. I am an intern from the Capiz Times, at sa akin nga pamangkin sa inyong data po sa pagbaha sa aton probinsya, may ara ba lang nga isagid sa Capiz nga masiling gihapon naton para sa high risk bisan pa nagligad ang pila ka tuig sang mga pagbaha. Kag ano ang mga nakikita naton nga rason, attorney? Kada hazard nga nagasulod sa aton, there are sari-sari ang reports. Kung coastal barangays, we have almost 7 coastal barangays. Nga amo gid na ginatutukan naton every time there is typhoons. Kag ang pagbaha iya subong makibot ka. Kaya ang mga sanguna nga hindi balahaon, nagabaha na subong. Like right now sa Rojas City, before ang TISA, wala na sa listahan, wala ganyan sa report, although nagabaha na gid man na dira sa ato Tubang, no? But just recently ang Saramil, Bolo, kag sa may area, sa may babaw dira sa may Lawaan, kag diri sa aton sa ano tawag diri sa likod diri sang TISA, may mga nagbalaha. Diri pa lang na sa Rojas City. But ang President Rojas, kung kisa naga-flash flood man ina dira. Kay may mga low-lying areas, also Sigma. So every typhoon season, may ara nga nagaguha nga mga reports from our LGUs. Amo na mga recent lang na ang akon gin-mention. That would be all, attorney. Thank you po. Morning. Attorney, a question ko lang, no? Diri sa Capiz, front gyapon kita no sa nga landslide. So may mga banwa gyapon nga gina-landslide, no? Sa monitoring sa nga PDR mo, pila pa ka banwa ang do mga balaton nga every nga magbaskog ang ulan do biktima gyapon sang landslide? Well, kay ang ato, Capiz is surrounded by mountains man. Ang last to no, I was there during tong last nga nagbaha, upod ako nga nagguha going to Ibisan. Bisan ng Ibisan, gani may mga
naglandslide nga mga areas. Because may mga areas kita nga may slope, and if dutay ang tanom sa babaw, may danger gid gihapon sang landslide. So ang mga bulubukid nga mga LGUs naton ang dumaraw, ibisan gani may mga areas gid siya nga naga-us-us gid ang duta. May naagyan kita diri lang gani sa aton ho. Last lang to nga pag baskog sang ulan, may areas nga naglandslide. Although very lucky man kita nga wala man gid kita sang casualties gid. Doon nagpang-us-us ang duta because dutay ang mga roots sa babaw. And if saturated na sang tubig, sige-sige nga ulan, so that's, there's always a danger sang landslide. Okay, palap ko lang, no? Kay landslide, diri sa Capiz, kay do front man kita. So may mga lugar o barangay, once nga nag-landslide, mabudlay na sudlon sa aton nga mga rescue team, no? Do you think, attorney, ang aton nga mga tanod nga na-train na naton na kaya na nila nga tindugan kag rescue residente nga nasakop sila nga barangay kung in case nga hindi na kaya masulod sa aton nga rescue? Actually, that's why it's very important nga partners gid naton ang barangay alongside sang our mga LGU responders. Everyone nga pwede matrain naton, pwede gid ka responde. And it's very important that there are ordinances kag mga preemptive evacuation na ginaubra. Identified na actually sang aton mga communities ang mga low-lying areas and mga danger-prone sang landslides. So, kung sige-sige na nga inulan, kag we know na saturated na ang mga bukid, kag may dangers ang landslide, it is the responsibility of the communities nga ara mismo sa hazard-prone areas to immediately evacuate even before pa nga mag-landslide. Kaya that's why we are going down to the communities to conduct sang pag-assess. Each one may ara responsibility to know the situation around. Kung flood-prone ka or landslide-prone area ka, I think each one, sa aton mga community assessment, nagakwan kita mo, each one sa barangay, naghambal na kung sino ang mga challenge nga mga peoples around, ang mga PWD naton dira, sino ang may masakit dira, sino ang nagabusong. Vulnerable members of the community are already identified sang aton communities. Gina-identify ta nina during sang aton mga seminars and trainings. And each one naga-create, naga-craft na sang plan. Sino ang ma-assist sa mga vulnerable members ng aton community, mga partner na ina-sir ang aton mga barangays and community members. And I hope everyone takes this seriously, ang aton mga community assessments and community plannings sa barangay level. Kay dira pa lang, ginakapacitate na ang aton mga tanods alongside sa aton responder. Kay kabudlay nang may matabo, ga-responde kita. It's better nga before the event happens, naka-preemptive na tani para kay kabudlay bala nagabaha malangoy pa kita to. Okay, last na lang, okay lang. So last lang, attorney, no, kay tungod nga ang barangay ready naman sa pag responde sa mga kaparehos na. Ang pamangkot dira, ang barangay nga gagmay, no, nga mga malayo, may mga gamit ina sila, attorney. Kung wala pwede ta na sila bi nga hinyo kay gob nga i-priority ni mga gamit in case of emergency nga may gamito ng barangay. They can always go to the governor. Kaya ang ating governor is very receptive, gid. Bao daw si governor kung emo hambalan daw gina-take note, may notebook na si governor nakita ko. Lagpat niya daw yun kung sino mga barangay ang kakilanlan. And I know si Gov nagpanghatag na gani rescue vehicles sa mga barangays. Kag pwede gid ka pa-augment kita sa malapit nga barangay or sa municipality. Kag I think subong Disaster Resilience Month ang panitan, I know, is doing their Olympics, may mga contest to para may mga initiative ang ato mga barangays to capacitate sang ilaman mga kagalingon. Nakita ko to ya. May mga gamit ng kalabanan nga barangays naton. May mga ano ganina ng emergency kits sila, may mga pala, may mga
mga helmets, may mga vests na sila nakita. Kung kaya gina-contest naton during the National Disaster Resilience Month, ang aton mga barangays, muna may mga Rescue Olympics man kita to check on their capabilities. Hello, Attorney. Good morning. Ken Marquicalde, Attorney from Brigada News FM. Attorney, pamangkot ko lang ni, ano ang improvement subong sa PDRMO compare naton sa mga last naton nga mga calamity nga nag-abot? Daw continuous man ang aton capability building sang aton nga opisina because yearly ginakapacitate naton ang aton mga staff. That's why subong gani nga tuig 2024-2025 we created our management of the dead and the missing, the first province nga nakatapos ang tanan nga LGUs. Kaya ang amon training sina is last 2024. And we planned out nga ma-roll out naton ina nga trainings. So from 2024 to 2025-2026 na ubos naton tanan nga LGUs nga maka-create sang kada banwa sang ilaman nga team. The management of the dead and the missing LGU team amo man ang manaog pa kadto sa barangay. That's the idea. We continue capacitating our LGUs hindi lang from the province. Managapanaogi kita sa LGUs. Continuous training. We always look for ways to improve. So, Siyempre, daw ginakulang pa kita gyapon sa ambulance. Ginabutang naton sa budget. Actually, we wrote a letter to give us additional ambulance. Kay daw ginakulang gyapon kita sa pagresponde. We have a budget for that. Trainings. We continuously do drills. And if we need more, kapa-augment, may mga partner provinces kita, may mga planning sessions kita with the OCD. We are partners, I think, with Marikina if the big one happens. May mga amo kita sina nga capacity buildings and partnerships alongside with our partner agencies. Follow-up ko lang, Attorney, na-mention naman ang the big ones. I think doong OCD, Attorney, doging designate ang Western Visayas bilang first responder sa the big one. Yes. What if, Attorney, matabo na diri sa aton? May mga multiple nga mga catastrophe o mga ining matabo sa aton. May linog, may baha. Uyagban. Oh, palayo lang ha, palayo lang. Pero ano, Attorney, ang plano sa PDRMO? May mga worst case scenario plan kita nga nakaplastar na if case mataboy na? Continuously, no, subong ma-update naman kita ganis ang aton contingency plans. We have contingency plans for every hazard. Flood, earthquake, ang pati gani ang disease, mga epidemics, we have that. Gina-update naton ang plan and I think we can manage to respond well kay tanan naton nga LGUs have already organized ang aton nga mga DRR offices with the corresponding responders kag ang aton mga kagamitan. And right now, sa aton Association of LDRIMOs, we are planning, ginahandom naton nga makapatrain pagid kita sa collapse structure, search and rescue, nga training. Kaya ang Iloilo naka-start na. And that's another training nga kailangan naton. If something happens nga dako nga scale nga earthquake, we would have a search and rescue team on the ground. So all the LDRIMOs is may series of meetings kami on how to reach that nga maka-train kita. Kay kadako sang budget nga involved. So we are doing consultations with the OCD kag ang aton bilog nga LGUs. Paano kita ka-sharing of resources if to conduct this kind of training. And of course, if something big happens, may ara man kita partners sa national, sa region. We are not alone. May mga triggers man ina ang aton regional agencies, ang aton mga partner agencies, and gapadala kita dayon sa mga reports to them para hindi kita nag-iisa. Always kita, the reporting is in place so that whatever augmentation that we need, may ara kita partners from the regional and the national offices. Thank you, Attorney. Good morning, Attorney. Good morning, everyone. I am Princess De Los Reyes from Radio Maragtas. Attorney, recently, or sang nagdigad ng mga months, I think, nag-announce ang pag-asa nga
maano na ang Super El Nino diri sa aton nga pungsod, and fortunately sa aton hindi man kita makabatsyag because of monsoon as of now, but later on we will feel the long term, no, long season sang dryness or hindi nga wala sang pag-ulan. So how province of Capiz is prepared for this Super El Nino, attorney? We have an El Nino task force already nga gindihon si Gov as of last year pa. I think if mag-onset na ginman sang El Nino, ma-activate ini ang aton nga task force and everyone will be doing their share in the execution sang mga plans. Kag do ang ano to nga agency last time nga nagdo may ara nga mga pa-contest gani on how to pag-secure sang water, if there is a water shortage, do may mga amuna nga mga initiatives. But I hope nga sa subong pa lang no naga-prepare na kita ya kay gaulan, kita day maswerte kita ya kay nagaulan. Muna do ma-confuse kita nga do El Nino na pero habagat gigyapon. But may mga farmers kita nga nagareklamo nga wala ya ulan sa bukid. Si board kagina gahambal mas gusto ko ya gani nga mag-inulan kay ang amon to kabukidan subong may mga areas nga nakakabatsyag na sang effects sang drought. Siguro sa climate change gid man. Amo na may na-create na kita sa Yes, we have the task force and there are plans in place. And if mag-onset na ang aton El Nino, ang execution will be done by the task force El Nino. Ano na lang, Torn, ang mga emergency that you nakikita ninyo nga probably nga magtuhaw bala during Super El Nino? Anong mga emergency nga you think you need assistance from PDR? Basta El Nino, the drought ginaya sang water. That's why right now pa lang there should be collections sang siguro sang tubig. Kami sa opisina pa lang namon, even last year, we already have plans, we have mga bisang pagbutang na gid lang sang bulutangan sa mga water. You know that. Sa banyo. May mga dalagko na kami nga mga drums to secure sang water if something happens. Kaya matabo gid sina nga aton MRWD ma-rationing gid guro sang tubig. That's one of the main concerns naton on how to supply water if there is a water shortage. Kay dako nga problema kung wala kita ya tubig. Gay linaway na kita sina kay mineral water na aton ipaligo. Thank you so much, Torny. Hi, good morning, attorney. I'm Nicel Jane Della from the Capiz Times. Now, follow up ko lang, attorney, ang question kay Ina sa amon intern. Di na-mention mo nga some areas like Bolo, here in Rojas, ang President Rojas. Di kayo may mga palabuto naman kita sa Bunga Bagyo, ang Inday, no? Nga may possible nga magdala sang heavy rain. Di masiling bala naton nga ining mga areas nga na-mention are still at risk or subong okay na? For example, aton mga drainage areas. Still at risk. We cannot be complacent. Even wala pa na iya, kay ara kita sa disaster preparedness work, always getting ready ang aton nga stance. We cannot just sit back and wait. There are always measures done. Muna nga we had that Oplan, Baha, done with the DPWH last February. We were pushing all activities should be done before pa sining onset naton kaling ara pa daga obra pa gani subong. Amo nang reality sang aton situation that we know we should always plan ahead kay if we don't plan then amo nang problema naton. Still at risk kay we cannot sit back ay mahambal ka nga safe gigita. We always prepare gigyapon kita. Attorney, dugang ko lang, during calamity special baha. So may mga household gid nga hindi gid ya pa-evacuate magalin kay una best ang ila ginaulikdan ang ila mga sapatan and livelihood. So attorney, question ko, is there a existing law or ordinances regulation nga nag-regulate sina nga sarang naton sila nga mapersa agod nga mag Yes. Almost all our LGUs have the ordinances in place for forced evacuation. Preemptive evacuation. They can tap their police force if kabuhi na ang nakataya in case of impending flooding sa mga areas. We have that in place.
Duga ko lang, attorney, in connection kay nasa akong pamangkot. During set trip, may nakabut gid nga kinanglan gid sila dapat nga mag-report. Pila gani nga to, may hours na tot every 6 hours ang report. Depende. Kung ara na kita sa typhoon season, dasig ang reporting. But kung medyo right now wala pa ko mag-raise ang regional level right now is blue alert. Kita dire kay hindi wala sa MGB ang copies nga maigo gid sang typhoon, so white pa lang kita, but still continuous monitoring man kami gyapon biskan white kita base move kita mag-raise kita to blue level depende sa situation karon. Okay. Last na lang siguro, attorney. Anong impact sa patigayon naton nga Rescue Olympic sa natural or sa gid mismo during calamity gid? Very important ang aton nga mga Rescue Olympics because this will test the skills and capabilities ang aton nga mga responders. I'm very proud to say nga ang Capiz won sang duhana ka year 2024 in Bacolod, 2025 in Iloilo. We were champions because very important ang coordination among all the LGUs in the province. I am proud to say that since ang pag-start sang Rescue Olympics sang region, napatunayan naton nga Capiz is responsive, kag ang aton mga responders can work together if there's a disaster that may happen. Ang aton nga mga water search and rescue responders are trained well. Mga mayad gid siya ang aton nga mga responders gali. Kag endurance wise, I can say nga may ibato ang aton nga mga responders if something happens. But hindi naton tani pag isungil lang aton responders. That's why kung pwede malang maiwasan, kung pwede nga hindi na mag-isulong sa baha ang aton mga responders so that mas safer gid kita ya if we are prepared ahead of time in times of calamities, kag mga pagbaha nga nagalatabo, hindi ta naton pag-isulong. But important ang Rescue Olympics kay bisan ang aton nga mga LGUs nag-conduct sang Rescue Olympics, kag ilaman nga mga kinds of activities to see if everyone is aware kung ano ang dapat i-prepare before, during, and after disaster. Tanan bala gina-test naton ang capabilities kag mga existing nga mga equipments sang kada opisina sang LGU. Thank you, attorney. Okay, so I think there are no more questions sa aton yung mga media friends. Okay, so to end na lang, attorney, can we have a parting statement para sa aton mga viewers? The Disaster Resilience Month is not only during, very important ang July because this is the observance of the National Disaster Resilience Month. But preparedness is a continuous activity na kada isa. We will make it a lifestyle, ang maging aware sang aton surroundings. What can we do to help our communities? Everyone should get involved. Kung pwede kita nga magpananom sa palibot naton, that is a big help. We teach our children, everyone around us, sang awareness, what can we do to help? Hindi pwede nga, ano ang bulig nga makuha ko. It should be everyone's responsibility to get involved sa aton nga preparedness actions. Kay kabudlay, if ara na ang baha, dira pa kita ya nag-preparar. Better wala pa ya ang bagyo, munisubong tawhay pa kita ya. We look at our surroundings and look at what can we do to help our community. What can we do to help our neighborhood? Sa aton, may panglimpyo, may samang panglimpyo na gid lang. That's a big help. Okay, so again, thank you so much, attorney, for joining us today. And salamat man sa atong mga media friends nga ari diri subong. Kag thank you man sa atong mga partners, ang PhilVision Inc. for our technical, sa Capiz Association of Government Public Information Officers, kung kag PIO, kag sa Capiz Provincial Government Communications Group and Tapas Information Office nga ka-partner naton with the PhilVision Inc. sa aton online broadcast via PA Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group, Tapas Information
Office, kag PhilVision Inc. Facebook pages. Special thanks man sa aton Region 6 Region Head Ma'am Cheryl B. Amor and ARH Miss Easter Andosa. Kag sa isa tapig ka partner ang West Fardel Connect Community Channel nga nag-air man sa aton kapihan episode. Sa gihapon, salamat sa inyong suporta kag pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaatag para sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video and also please do follow those pages para mas maging updated kamo sa mga kakaratabo sa aton nga probinsya. As we conclude today's episode, let us remember that resilience begins with preparedness. National Disaster Resilience Month reminds us that disaster resilience is a shared responsibility. It is not only about responding to emergencies, but also about preventing risk, protecting lives and livelihoods, and of course, helping communities recover and build back stronger. So by staying informed, planning, and working together, we can create safer, stronger, and more resilient communities for everyone. So this has been PA Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Again, sa ngalan sang PA Capi's Information Center with our Government InfoSend Coordinator, Sir Alex Lumaque, this is Pilar B. Francisco. Until next time, stay engaged, stay informed, and take care. Kapis Nons.